Spinghar Tigers, however, he can hit a few biggies, but they will Up the direction of the seam. Short and wide, that's four. That is a Salurisa. Salurisa runs. That is Saloriza. Salor Monday. 4 runs. So can't I say Salurisa runs? You can. It's a 4 and runs. So Saloriza is the adjective. All right. So can I say a 4. Can I say Yav run? Yav run is I can 1 say, run. Yeah, I can say Dwa run. That's right. Oh, that's a cracking shot off the bat of Rahmanullah Gurbaz. He missed on a few, but this time around he cashes it out. He's been consistently balling into that area to Rahmanullah Gurbaz, hoping that he might just play a wrong shot towards the leg side, but not to be up for the task. Rahmanullah Gurbaz plays it to perfection, to the merit of the ball. Good shot that. Very good shot. Needed that. Hashmatullah Shahidi comes into the slip cordon. 4 runs. Hassani Zakhel. Well, I thought Hassan was good. That was improvised, that was premeditated. For a moment, there was an element of risk. Look how he gets across. Now, had he missed it, it was going nowhere but other than the stump. Shot! Oh! Lola Ugda au Mazidar Shpagiza. Asman Sakash Pagiza. Sultanish Pagiza. Tofanish Pagiza. Shakir. دا سن ساخل لبیټ څخه واه ورتیاوی لري داند وکټ راځي واو کوم وکټ تر لاسه کوي حمزه او تک رحمان الله گربز د پویلین په لور د وکټ کم غږ د رحمان الله گربز وکټ عامر حمزه ما مخکې هم اشاره وکړه چې دا هغه کلی ده چې قلف ماتولی شي او دلته وتوانید واکنم دغه هغه ایکسپیرینس پلیر چې ورته وایي تجربه په کم ځای کې په کار راولي په کم ځای کې ګټه ترې اخلي داون د وکټ راځي بال څه دننه سو مستقیم په وکټو باندې لګیږي د حمزه او تک غبرګون د هغه ریاکشن واکنم چې داسې یو کلاس لوبغاړی چوټی واکنم په زړه پورې وي حمزه او تک آرام هوسا ساه اخلي ځکه چې دا مهمه وکټه وه چونې لپاره میډیم فاست بولر په آن سایډ باندې شارټ مډ وکټ کې شمس الرحمن شته خالی ګاډی ده او ډارک هیټ ډېر څه شته کیسه نه ده پای ته رسېدلې اوه دلته واکنم چې ډګر ساتنې ته تشویق کول او ډاډ ورکول د دغسې ډګر ساتونکي مهمه وکټ وګورو لومړی منډه یې په چټکۍ سره ترلاسه کړې ده خو دویمه منډه کې ډګر ساتونکي ته کریډیټ ورکوو ښه ترو سوې ده مستقیم په وکټ باندې خو توپهونکی په خپله د پویلین په لور باندې قدمونه اوچت کړي دي ډاډه و چې آوټ ستونزه نشته مشکل نشته خپله ماتې منل دا هم یو ستر ښه هدف load out on the big screen please شپږم اوور ځواب میډل out, وکټ repeat رحمان out. الله ګربز رن اوټ ځواب دلته شمس ورکبې ته اکرام علي خیل ته همغسې رن اوټ د لرې ځینې دوو منډو غږو دلته دوه ترسره نه شوې اکرام علي خیل جنت سلاټ کې و اوه هیڅ چاته د خوځېدو موقع نشته څلور منډې او چې سلاټ کې حسن ساخیل ته بال کې نو ریزلټ یې همدا دی څومره ښکلی پلیسمنټ وګورئ ټایمنګ طاقت او that craze and that love for the game of cricket, and that could be a massive day in Afghanistan cricket. And here is come Noman Shah gets a boundary here. I like you to say that he got a Salurisa, not a boundary. Yeah, Saluriza in fact. I'm teaching you.
Nice. I've learnt a few more words. Yeah. In the coming days, you will get the opportunity to learn a few more runs. It was indica from Kareem Jannat that was coming in and got an underage from the bat. This one is played beautifully. Excellent execution of that shot from Numan Shah. What a response he's coming in with. Great response. Short delivery. I think the key as far as the batter was concerned, he had pace, he had width. So he used it well. And the third is very fine, so he went square. Another look. Yes, he has bounce to play with, and he also has pace. غر لوبډله په ستونزو کې ده مګر د اپرکټ یو هڅه بریالی کیږي او نتیجه یې هم د څلورو منډو نومان شاه دلته له دغه پیس څخه ډېره ښه استفاده وکړه او څلور منډې د خپلې لوبډلې لپاره ترلاسه کړې. سپین غر لوبډله صحیح ده، یو څه په مشکلو کې ده، اما دوی کولی شي له دغه حالت څخه په بریالیتوب سره راوځي. ډېر ښه په زړه پورې اوارنس اف د ګیم هغه وایي کتل تړ په او بهترینه لوبېدنه څه په زړه پورې د ډیپ سکوایر لیګ په لور یوه ستره شپږیزه ترلاسه کیږي. دا ښه اړیکه د بیډ او بال ترمنځ ښه میډل کېدل چې نتیجه یې هم ډېره په زړه پورې والي ده. او ته له دې بل غوره شاټ نشي لیدلی، نشي ترلاسه کولی. اساني ساحل نننۍ سیالۍ کې چارج بهترینه په زړه پورې دغه لیدنه او ریسټ ورک بهترینه او یو څه لیګ سټمپ ته خو ډېر ښه یې راواخیست. کله هم چې لر چمتو دی د توپ اچونې لپاره. بولډ څه په زړه پورې بال ننګیال خروټی توانیږي چې دلته د حسن اساخیل ویکټ مخکې له دې چې تر 50 ورسیږي ترلاسه کړي. خواشیني دلته د حسن اساخیل په څیره کې لورای ښکاري. ما مخکې مې یادونه وکړه چې منځنۍ برخه کې د بندي امیر لوبډلې توپ وهونکي اسانه نه دي تر څو یې ولوبیا یو څه فرانډ راغی. اساني ساحل ډېرې ښه لوبولي غوښتل چې یوازې ارامه ولوبوي خو ننګیال هروټ دقیق دی. انګل ته که وګورو د هغه څه سلایډر ښکاري په زړه پورې او دلته وکټ راله 45 منډې جوړې کړې په 9 توپونو باندې. اساني ساحل 4 منډو کې درېیم لوبغاړی له لاسه ورکړ سپین غر ټایګرز. حسن اساخیل ښه ښکارېده دلته ځل بیا تکرار دغه صحنې. بال څومره زیات رن شوی دی، بال تاب شوی او له همدې ځایه حسن اساخیل خپله ویکټ له لاسه ورکوي. ښه توپ اچونه، سلو توپ اچوونکي د دغه ویشتن ځای له هغه مرستې ډېره ښه استفاده کوي او نتیجه یې هم د دوی لپاره ډېره. سټام آوټ ویکټ دلته نومان شاه خپله ویکټ له لاسه ورکړه. الله محمد غضنفر دی چې بالاخره د خپل بالینګ په جریان کې دی هم د ویکټ په اخیستو بریالی کیږي. نومان شاه غوښتل غټ شاټ ترلاسه کړي، مخکې راغی خو د الله محمد غضنفر بالینګ او ټارګیټ څخه کې توپ اچونه ډېره په زړه پورې ده چې نومان شاه خپله ویکټ له لاسه ورکړه. په زړه پورې دا هغه څه دي چې باید ترسره کړي بندي امیر لوبډلې ځکه وړاندې اوور کې ویکټ راغلی وه. سیټ توپ وهونکي اساني ساحل ویکټ له لاسه ورکړې وه. دلته د بالینګ پارتنرشپ بالینګ کې چینج او دا هغه څه دي چې اشمت شهیدي وکړل. ډاون راغی وایي څار تعقیب یې کړ، بالینګ ته یو څه وروسته پیچ کړ، هماغه و چې سیده ویکټ کیپر ته و تسکین محبوب چټکو. کلبز ورک په زړه پورې وي او دې سره مومنټم په بشپړه توګه د بند 18 باله کېږي چې باونډري نه ده راغلی. دلته کلین بال ویکټ ترلاسه کړه او دغه چاره پرله پسې ترسره کړې ده ننګیال هروټي. تېره اوور کې اساني ساحل یوه غټه ویکټ ترلاسه کړه، مومنټم یې جوړ کړ، حالات یې جوړ کړل او دغه دی ورپسې اوور کې بیا غضنفر او دغه دی چې کله بیرته راځي خپله یوه بله ویکټ ترلاسه کوي. پوره برلاسي ده په لوبه کې د بندي امیر لوبډلې. سلو توپ اچوونکي یو په بل پسې ښه لګیا دي او صحیح ځای کې توپ اچونه ده چې د سپین غر لوبډله لا ډېره په ستونزو کې لویږي. هدف او د بالونو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. توپ وهونکي د دغه حالت په مدیریت کې البته د سپین غر توپ وهونکي تر دې مهاله بېوسه دي. Scored very good at the beginning, and now the spinner skipper is in. Here is a nudge behind the wicket and goes for a boundary
from Samiullah Shinwari's bat. Welcome Ahmad Farhad Fidai. We are up for an exciting match, Sadat. Look at this. Ala Muhammad Ghazanfar. Wouldn't mind this actually, because he did where he would go for a boundary, but nonetheless it's a boundary to start with. Hit on the onside for a big six from Samiullah Shinwari. Remember, it's not an easy chase. 45 runs more needed in 22 deliveries. Now that is a big shot. This is turning out to be even a bigger over. We saw one over, giving away 15 runs from Abdullah. But this time around, Samiullah Shinwari, how often has he done that? Waited on the back foot and smashed this for a big one. 10 runs. Ala Muhammad Ghazanfar, we know he can be a very difficult bowler to bowl at. He's asking, and yes, he's got the wicket. Exactly what Rashid Khan had told Samiullah Shinwari not to do. Ala Muhammad Ghazanfar comes back strong. Samiullah Shinwari cannot believe it. But he's been the rules. Let's see the replay. Let's see the replay. See. Okay, just roll it back, 1 frame back, please. 1 frame back. Okay, thank you. It's a fair delivery. It's a fair delivery. And Fair let's wait delivery. for the third umpire's decision. Previously, is given out. Is given out. It's interesting. This is Rashid Khan. Waits on the back foot and sends this off. Sailing for a maximum. Shpagiza. The crowd has come to see that. They are absolutely loving it. Amir Hamza Hotak has been welcomed with a maximum. Yeah, if we see such shots, the match will definitely get interesting and interesting. Goes once again. It's another big maximum from nobody else. Rashid Khan, the skipper of Spingar Tigers. He's back and he's delivering. Wow, can this man do anything wrong? He sent the ball out of the park. The umpires will have to do the running and bring a new one. Amir Hamza pitching it too short. Rashid Khan waiting for it and smashes this out of the park. Or big shots from Rashid Khan. Yes, we can. It's high. And it is out. Rashid Khan, one shot too many. Siddiqullah Atal holds on to that. Hamza Hotak wins this battle with the experience that Hamza Hotak has. The exchange of words between Rashid Khan and Amir Hamza Hotak. Well, this is the game of cricket. Let's have a look at the ball. Nothing wrong with that. Something has to be behind the line. Plenty's been behind the line. Rashid Khan departs after making an entertaining 13 runs. Spingar Tigers 118 for 7. Yeah, aggression is a part of cricket. It makes the match more interesting to the viewers. There you can see the replay. He hit it hard, but it went high, and a safe catch by Siddiq Atal. Of the Afghanistan cricket, looking at Khalil Ahmed for instance now, seeing the way. Oh wow, what a shot that is, Ismat Alam. We are still into this game. This is a beautiful shot. Yeah, that's what I told you. Ismat Alam is a very good all-rounder. He has got big shots. He's a very good fielder too. And Spingar fans would be definitely looking for him. Would be expecting from him to score. Bande Amir Dragons will feel safe. And he's bowled him. This is wicket number 3. Too easy. Too easy for Amir Hamza Hotak. Ismat Alam couldn't do much. He had to roll his arms. He had to swing at it hard. And too good. Too good for Ismat Alam, Amir Hamza Hotak. This is turning to be a very good spell for Hamza Hotak. Ismat Alam came down the ground but totally missed that ball. And he's out for only 8 runs out of 9 deliveries.
The new batsman is Zahir Khan, the Chinaman. Yeah, bowling it with the arm. Amir Hamza Hotak went through his gate. Rashid Khan faced off each other today. What a shot that is in this part of the game. And that is a six from Zahir Khan to end the innings. Spingar Tigers lose yet another match. Bande Amir Dragons, having lost the earlier match, wanted a win. Zahir Khan finishes it off in style with a six, but unfortunately, why Bande Amir Dragons have won this contest. Farhat Fidai, if